Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Jamana ɲɛma sigi kalata baaraw be sena Mali kɔnɔna na tako fɔlɔ o kɛra juillet kalo tile 29 tɛmɛnen tako filana o ɲɛsigilen do ka bila uti kalo tile 12 natan awa jamana ɲɛma min kan ka sigi n'a sigira kan ka wale caman sigi sen kan a ka hakilina fɔlɔw kan ka boli mun de kan ani gwɛlɛya jumanw de bena ɲɛsin ɲɔgɔn ma ayiwa ma welelen fila b'an bolo bi sigikafɔba kɛnɛ kan walasa k'o hakililata di o kan n'o ye professeur Abdoulaye Niang ale ye centre de recherche sɛnɛ o ɲɛma ye Dr Jakari Pujugo ale ye kiritigɛ dɔnba ŋana ye wa bɛ kalan kɛ école karamɔgɔ do an ka jamana kalansoba la ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw bɛɛ lajɛlen ni wula aw dansi. Le grand dialogue. Ayiwa jamana ɲɛma mana sigi a kan ka ɲɛsin fɛn fɔlɔ minnu ma professeur Abdoulaye Niang o dɔ kan ka kɛ mun di? Bon, comme mɔgɔw bɛ fo fɛn fɛn bɛ ka lamɛn yan nɔ an b'a fɔ aw y'an invité ka na yan nɔ ka na baro k'aw fɛ bi ni filaw ye aw ye filaw bila bamanankan fɔ la o ye ko wɛrɛ ye tun mais an b'a essayer ni Ala sɔnna bon mɔgɔ min bɛ na sigi an ko wagati la k'a fɔ ko est ce que sigili bɛ kɛ kalo tile 12 kalata bɛ kɛ kalo 12 tile 12 parce que fɔlɔ min kɛra bɛn ma kɛ k'a fɔ ko a kɛra a cogoya la a fɔra k'a fɔ ko nanbara kɛra sonyali kɛra kalabantiya kɛra la a ma kɛ jɛlenya kɔnɔ a ma kɛ tilennenya kɔnɔ anw dun ko ko ni ko maaya jogotigiya bila don ko la mais maaya sɔntigiya o bila bɔ ko la donc n'a y'a sɔrɔ ni kalata kɛra maaya sɔntigiyali la mɔgɔ min kan ka don a kɔnɔ an kan ka labɔ mun na parce que ani jamana mara man kan mɔgɔ min ma sigi tilennenya kɔnɔ mɔgɔ min ma sigi danbe kɔnɔ mɔgɔ ma sigi a man ka kɛ mais n'an b'a fɛ a kana don so kɔnɔ a ɲuman ye min ye o ye cour constitutionnelle yɔrɔ ye o k'a fɔ ko bon ko a ma k'a cogoya la o tuma an ka segin a kan ni an ye ci bila internet kan k'a fɔ ko an ka nin fɛn nin n'a sɔrɔ tiɲɛ don k'a fɔ k'a ma kɛ ni jɛlenya ye an ka san fila di an yɛrɛ ma an ka baara tun kan ka daminɛ ni yɔrɔ min ye ni élection y'o ye o tun kan ka daminɛ région ni cercle la a ma daminɛ n'o ye o fana bɛ kɛra kalabantiya kɔnɔna la mois d'avril la a fɔra k'a tun bɛ kɛ a ma kɛ foyi ma fɔ an ye. dɔ bolo kalata baara in yɛrɛ kan ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ a tun man ka kɛ ni président bɛ sigi Kuluba o tun ta man ka kɛ n'a sɔrɔ région ta tun ma kɛ ni cercle ta tun ma kɛ. D'accord. Dr Jakari Pujugo ye hakilata ye jumɛn o la? Ɲininkali n bɛna an lamɛnbaaw bɛɛ fo fɔlɔ aw bɛ aw ni wula ɲininkali fɔlɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ min bɛna na a ka priorité ye min ye a ka hakilina fɔlɔ kan ka kɛ mun ye o de ye ɲininkali fɔlɔ in de ye donc n bɛ fɛ k'o de jaabi fɔlɔ ne bolo jamana ɲɛmaa min bɛna sigi a ka ɲɛta fɔlɔ o kan ka kɛ yuruguyurugu kɛlɛli de ye yuruguyurugu bɛ ka an ka jamana ci an ka gɛlɛya bɛɛ la n'i y'a jateminɛ yuruguyurugu nɔ de don n'an sera ka yuruguyurugu kɛlɛ a bɛɛ bɛ ban o kɔfɛ jamana lakanali o fana ni yuruguyurugu tɛ an ka jamana in kun bɛna lakana ka ɲɛ ni o bɔra fɛn sabanan o ye kalan de ye mɔgɔ min man kalan n'i tɛ ko dɔn i bɛ se ka kɛ i ka jamana yɛrɛ jugu ye n'i ma kalan i tɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ ni dɔgɔtɔrɔ ma kalan a tɛ se ka mɔgɔw furakɛ ka ɲɛ a b'u faga de ni sojɔla ma kalan a bɛ so min jɔ o bɛ bin mɔgɔw kan donc kalan dɔnniya o ye fɛn sabanan de ye ne bolo. D'accord. Alors professeur Abdoulaye Niang, est-ce que i fana sɔnna ma k'a fɔ ko ni bakuruba saba n'o ye lakana yuruguyurugu kɛlɛli ani kalan sabatili dɔnniya sabatili jamana kɔnɔna na k'o de kan ka kɛ jamana ɲɛma kura ka wale fɔlɔw ye? Oui, non, o bɛɛ b'a kɔnɔ quoi.
n'i ye candidat mɔgɔ mugan naani bɛɛ ta u bɛɛ ye o fɔ mais min b'a jɛ yɛrɛ la ko dɔn ma gɛlɛn dɛ mais ko kɔrɔ dɔn o de ɲɔgɔn tɛ u ma taa mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ ko kɔrɔw dɔn c'est à dire fɛn min bɛ kan ka an jɛ sisan nɔ mun y'a to o y'an jɛ ni tant que n'an m'o ɲini fɔlɔ k'o dɔn k'olu bɛɛ kɔrɔ dɔn an bɛ fɛn ninnu bɛɛ fɔ ka sigi ɲɔgɔn kan quoi mais sinon mais o bɛ ɲini ka dɔn cogo di ala ye dɔw da dɔnni kama bɛɛ ma da dɔnni kama dɛ bɛɛ b'i yɛrɛ wele dɔnni kila ye mais bɛɛ tɛ cɛkɔrɔba dɔ k'an ma ko n den mɔgɔ caman tɛmɛnen nɔ u na ka na ni ko dɔnni d'an ma mais an ye min faamuya aw la tɛmɛni la an ye ko kɔrɔ dɔn donc aw ka équipew a tɔ b'an yɛrɛ bolo c'est à dire ni mɔgɔ ye ko kɔrɔ dɔn n'a y'a faamuya i man ka busan ta kama n'an ko ka yurugu kɛlɛ ni yurugu nana cogo min na n'an ye o kɔrɔ dɔn k'a fɔ ko a man ɲi hali e yɛrɛ ma c'est à dire n'i ye fɛn sɔrɔ fɛn min t'i ta ye a mɛn o mɛn a hakɛ bɛ b'i kan a t'i nafa a t'i den nafa fɛn fɛn bɛ na i kɔfɛ a t'i siw nafa i bɛ bila tɛmɛ n'a ye mais sini i tɛ se ka segin n'a i tɛ se k'i pan ka taa sini n'a ten donc ni i mana hali sécurité économique sɔrɔ dɔɔnin bi demain tu es dans l'instabilité permanente à quoi ça sert mais mɔgɔ min bɛ gɛlɛya la n'a b'a ɲini ka a ka bi dahirimɛ sɔrɔ est ce que o bɛ se k'o faamuya an bɛ bonya tuma min na n'i taara du kɔnɔ i bɛ taa yiri jam sɔrɔ so kɔnɔ kaba sɛnɛ min kɛra o kaba olu dɔnnilen b'a la quoi mais i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw sɔrɔ i bɛ taa sɔ jalan sɔrɔ yen nɔ woson jalan sɔrɔ yen nɔ i bɛ taa nin sɔrɔ yen nɔ quoi mɔgɔ tun tɛ yen nɔ dugu kɔnɔ mɔgɔ min t'a dahirimɛ sɔrɔ bi i bɛ musokɔrɔba natɔ ye sisan a bɛ na n'a filen a b'i jɔ kabani a bɛ dɔw kari a bɛ fɛn kari min b'a la dumuni bɔ o don a b'a ta ka taa tobi a denw ye ou bien a mɔdenw ye i tun tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko bi ne bɛ yɔrɔ min na bi dumuni tɛ n bolo k'a sɔrɔ minnu bɛ kɛrɛfɛ la ko dumuni b'u bolo i bɛ taa don sugu kɔnɔ i bɛ sigi ka dumuni kɛ a maloya ti min na denmisɛnnin tɛ farinya k'a ɲɛ kɔta k'i lajɛ k'a bɔ ko bɔn ko e ka nin ye bani ou bien mɔgɔ min bolo tigɛlen don bagitɔ ninnu u b'a fɔ ma bagitɔ n'est-ce pas mais a bɛ na a fɔ ko an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye denmisɛnninw an bɛ ekɔli la ni fɛn bɛ na an b'a dɔn k'a fɔ ko joli bɛ ka b'a bolo la tout ça la quoi an b'a miiri k'a fɔ ko a man ɲi mais a tɛ kun an na hali dɔɔnin dɔrɔn k'a fɔ an ka ɲɛjugu jɔ a la dumuni na donc aujourd'hui k'a sɔrɔ bi dɔw bɛ ka dɔw jɛ dumuni yɛrɛ la k'u taw yɛrɛ minɛ u la ka fara u ta kan u bɛ ka mun i bɛ balo ni fɛn min ye et c'est interdit nul ne peut être privé de ses moyens propres de subsistance donc u bɛ ka mɔgɔw bali u kan ka balo ni fɛn min ye u bɛ ka k'u balo n'olu kan ni élection tuma sera tuma na u bɛna 200 d'u ma u bɛna 400 d'u ma n'u ye mɔgɔ ɲininka ko n'u ye 200 d'u ma o ma fisa 200 tan ya mais o kɔrɔ ye k'a fɔ i ye 200 min na k'a kɛ danbe tan c'est à dire danbe tila tugun quoi donc il faut que an k'olu faamuya quoi tant que n'an ma taa n'o ye c'est à dire i ye min fɔ sisan nɔ mɔgɔ caman bɛ ka k'olu fɔ mais o man ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko u k'i ban ka u danbe sigi k'i ban mɔgɔninfinya la c'est à dire ni tun taara ka taa k'a fɔ ko ka fɛn dɔ d'i ma ko ka kabani d'i ma sisan nɔ mais n ko mɔgɔ si da tɛ farinya k'a fɔ ko karisa ko i m'a ye ko n ka t'olu dɔn ko fɛn t'u bolo mais bi effectivement n'i y'a kɛ aw la du tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ. d'accord ayiwa Dr Jakari Kojugu e y'a jira k'a fɔ ko walasa ka se ka gɛlɛya ninnu bɛɛ ban fɛn fɔlɔ min kan ka kɛlɛ o ye yuruguyurugu ye e yɛrɛ bolo mun de nana ni yuruguyurugu ye jamana in kɔnɔna na fo ka se nin hakɛ ma. ne bolo kalanbaliya kodɔnbaliya de nana ni yuruguyurugu ye mɔgɔ minnu bɛ ka yuruguyurugu kɛ olu yɛrɛ ma faamu ko u bɛ k'u yɛrɛ de kɛlɛ n'i ye Mali ta sisan
mɔgɔ caman bɛ kulo ko wari tɛ yen ko fantanya de bɛ yen walima an ka jamana ye fantan jamana de ye o tɛ tiɲɛ ye e ma chinois ye n'u sera an ka jamana kɔnɔ o hakili la u bɛ arijɛnɛ kɔnɔ ka ban fɛn bɛɛ de bɛ an ka jamana kɔnɔ yuruguyurugu de y'a kɛ dɔw bɛ ka tiɲɛni kɛ dɔw ma u ka balo sɔrɔ ni mɔgɔw bɔra ko kalama hali kala t'a la u bɛ miiri ka ɲɛ yanni u ka mɔgɔw sugandi mɛ n'i ma kalan i ko professeur Ɲangi y'a fɔ cogo min na ni t-shirt dira i ma i bɛ taa voter dɔ ye walima te walima ɲɔnbɔrɔ i bɛ taa voter a tigi ye mɔgɔ min kalanna mɔgɔ min bɛ ko dɔn n b'a fɔ kodɔnya o tigi bɛ miiri k'a fɔ yala ni tigi bɛ se ka baara kɛ ka an bɛɛ nafa wa o de tɛ ka kɛ mɔgɔ caman bɛ ka boli wari fitinin nɔfɛ walima fɛn fitinin nɔfɛ u tɛ miiri siniko la ne bolo o ye kodɔnbaliya de ye o de kosɔn n ko mɔgɔw ka kalan nafa tɛ baara dɔrɔn ye mɔgɔw bɛ kalan kɛ ka u yɛrɛ hɔrɔnya ka i kɛ mɔgɔ ye ka ko dɔn o de ye kalan objectif fɔlɔ de ye donc ni mɔgɔw kalanna u bɛ kow dɔn u tɛ se ka sama fɛn gansan nɔfɛ u bɛ miiri ka ɲɛ o ye fɔlɔ ye ni mɔgɔw kalanna u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ fana jamana bɛ se ka jɔ. Mais n'an y'a ta k'a lajɛ minnu yɛrɛ bɛ yuruguyurugu fanba kɛ est ce que o tɛ minnu kalanna yɛrɛ kosɛbɛ n'o ye minnu taara kalan minnu ye kalanjanw kɛ puisque fanga bɛ olu de bolo kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na. O fana ye tiɲɛ ye ni mɔgɔ minnu kalannen don n'u bɛ ka yuruguyurugu kɛ i b'a sɔrɔ ko majorité ma kalan. Jamana fanba ma kalan. O de y'a kɛ jamana fanba ma kalan yuruguyurugu minnu bɛ ka kɛ i b'a sɔrɔ ko jamana fanba tɛ ka kalama yɛrɛ t'a kalama yɛrɛ a t'a dɔn yɛrɛ ni an ka sanu ta sisan san o san tɔni 83 ɲɔgɔnna de bɛ bɔ Mali la sanu kabakuru tɛ sanu tɔni 70 kɔfɛ jamana min bɛ o bɔ san o san gɛlɛya kan ka sɔrɔ o la wa ka gɛlɛn an ka mɔgɔw joli de b'o dɔn ko o sanu hakɛ de bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o ye sanu dɔrɔn de ye dɛ ma fɛn wɛrɛ tɔ ninnu fɔ ni an ka jamana institution dɔw ta i ko parlement wari min bɛ don o kɔnɔ tiɲɛni bɛ ka kɛ yɔrɔ caman an kan ka o fɔ o n'o ye député bulon ye député bulon wari min bɛ don o kɔnɔ jɔn de b'o bɛɛ kalama mɔgɔ joli de b'o dɔn maliyɛn joli de b'o kalama o ye misali fɔlɔ de ye o fɛn sugu ka ca minnu kalannen don kosɛbɛ n tɛ u bɛɛ ma dɛ u dɔw bɛ yen olu de bɛ ka yuruguyurugu kɛ jamana majorité tɛ ka bɔ ka o kalama n'u tun b'o kalama u tun bɛ wuli u kama walima u t'u voter u tɛ voter u ye ne hakili la o de ye problème ye. E ye gɛlɛya wɛrɛw ye minnu ni Dr Pujugo ka fɔlenw tɛ kelen ye wa professeur Ɲangi? N b'a fɛ k'a la ni ye sanu ko fɔ ni ma tɔn ka dɔ fɔ kan mɔgɔ min bɛ kɔfɛ kan na mɛ u b'a fɔ ko o tuma kɛra cogo jumɛn non duguni dɔ bɛ yen nɔ ko Nguto u taara kɛmɛ ka bugɔ o Nguto kama a ma hali kalo 2 ɲuman ma an ye kuma caman ko kan Nguto sanu bɛ bɔ tuma min na 2012 la an wulila ka taa député bulon na parce que problème yɔrɔ min na comme n y'a fɔ cogo min na ka ko dɔn mais ka ko kɔrɔ dɔn an y'a lajɛ tɔni hakɛ min kan ka bɔ ale ye o ko dɔn di mɔgɔw ma sani kɔnɔ mais o bɛ kan ka bɔ cogo min na o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ caman de t'o dɔn an na kalan caman tɛmɛn'olu sanfɛ jogo ni mayala baara tɛmɛn'olu sanfɛ an ye dugutigiw nati k'a cogoya f'u ye k'a kɔrɔ f'u ye mais problème ye kɛra min ye yɛrɛ la c'est à dire que dugudenw olu t'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ bɛ ka bula yɔrɔ la k'a fɔ ko sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ
sɔrɔ y'u le ta ye fɔlɔ c'est à dire gungutokaw kan ka dɔn ka hakɛw dɔn sɔrɔ in kɔnɔna na u t'a dɔn u kan ka dɔn ka ko dugukolo min bɛ yen nɔ olu fa dugukolo don olu mɔgɔ cɛw le ye mɔgɔw saraka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o ye mɔgɔ wolonwula faga pour que sanu ka bɔ hɛrɛ ni badenya kɔnɔ tubabuw nalen fana u donna ye denw dɔw la n'u ye kalabanci ye mun ye rugokilaw ye pour que ka taa saraka bɔ olu ye tun ka ninnu dɔw la kari gunguto dɔrɔn ni député tun y'an lamɛn en 2012 an talen député bulon na commission min na gungutokaw tun bɛ 3 à 4 milliards le sɔrɔ par an depuis milliard saba fo ka taa se milliard 4 ɲɔgɔn depuis 2012 mɔgɔ min bɛ yen nɔ a tɛ tɛmɛ hali 1000 kan n y'o de fɔ aw la émission dɔw la k'a fɔ hali ni dugutigi ko k'a bɛ climatiser don a la jɛgɛn kɔnɔ a bɛ climatiser don a la ɲɛgɛn kɔnɔ a tɛ faga c'est à dire que 24 heures sur 24 climatiseur bɛ marcher 3 à 4 milliards de francs CFA san o san n'olu ko k'u bɛ sécurité alimentaire dumuka fa sabati problème jumɛn b'o la olu den jumɛn bɛ bɔ yen k'a fɔ k'u bɛ taa Bamako ka na baara ɲini u den jumɛn bɛ bɔ yen k'a fɔ k'u bɛ taa Sénégal ka taa baara ɲini ka taa Gambie parce que n'olu ka surun jamana ɲɛmaaw bɛ nin bɛɛ kalama jamana ɲɛmɔgɔw le a kalabanci ninnu ni a zone ni munna u bɛ nin kɛ jamanadenw na ne hakili la an kan ka fɛn dɔ faamuya anw na génération ni an ye école kɛ k'a sɔrɔ Mali indépendance ta ka bɔ yen tun ka don Modibo tile kɔnɔ réforme ninnu ni fɛn caman kɛra an caman taara ka taa université kɛ Kɔfilali la an taara Faransi an taara Yusufu yen nɔ tɛna mais mun taara Faransi comme i bɛ ka nɔ ne fana taara Faransi en 69 j'étais à Paris mais n b'a f'i ye olu le jamana den jugu fɔlɔ ye ce sont des étudiants de carrière o ma kalan fana a caman bɛ yen o ma kalan yan o ye diplôme sɔrɔ o taara yan fɛ mais a bɛ se ka diplôme sɔrɔ ka sɔrɔ i ma kalan wali kalan ni kodɔn de tɛ kelen ah non kalan ni kodɔn tun tɛ kelen ça an ko to yen nɔ kalan ni kodɔn tɛ kelen mais dɔw fana ko k'u ye papier sɔrɔ an kana don a bɛɛ détail la mais peut-être que an da tila ka se o ye kalabantiya ye mais olu le nalen n'u le a ɲini ka Musa labin u ye Musa labin olu le kɛra zon ye olu le y'a to sanuko labilara ka se yɔrɔ ma où les 20% 80% ni norme sigira sen kan olu le y'a to sanubɔyɔrɔ cayara fo kɛmɛ sanubɔyɔrɔ 5 fɔ 6 bɛ yen nɔ bi mais gunguto min kan ka 3 à 4 milliards sɔrɔ a tun kan ka 15 milliards lase kɛɲɛmakaw ma kɛɲɛmadenw ma o ka tun ka 15 milliards sɔrɔ Mali tɔ Mali jamana tɔ malidenw bɛɛ lajɛlen et puis tubabu tun ta man ka tɛmɛ 40% kan mais tubabu ni an ninnu donna ɲɔgɔn na démocratie 90 mɔgɔ ninnu u donna ɲɔgɔn na ka société multinationale dilan mais i t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ mais u la sɔrɔ b'a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ils sont actionnaires Soumaïla Cissé na tile mun ye privatisation ninnu fɛnw kɛ n'est-ce pas Alpha ninnu tile ninnu Ibrahim Boubacar Keïta tile ninnu olu caman bɛ yen nɔ u bɛ kan ka wari sɔrɔ dans les paradis fiscaux sinon jɔn bɛ se ka élection saba kɛ Soumaïla ninnu bɛ kan ka kɛ cogo min na jɔn bɛ se k'o kɛ avec des milliards et des milliards et des milliards d'accord n'a y'a sɔrɔ sanubɔyɔrɔ tɛ e tɔgɔ la mais sanubɔyɔrɔ bɛ tubabu mun tɔgɔ la olu ye dɔ dɔn aw tɔgɔ la donc an bɛ kan ka min fɔ bi na ni an ye nin cogoya fɔ dugudenw ye kɛmɛkaw ko ko u bɛ wuli tɔn na u ye mun kɛ force spéciale u y'u bila ka taa u ma mɔgɔ tɔ min ye jibatɔ ye u ma mɔgɔ tɔ min ye firiyatɔ ye u ma mɔgɔ tɔ min ye mɔgɔkɔrɔba ye min ye denmisɛnnin ye u y'u bɛɛ ci ka bɔ ka taa mɔgɔ 60 bila kaso la k'a ye ko n'aw votera an ye peut-être que an b'aw bila wa m'u bila fɔlɔ ne de bɛ bɔ nin yɔrɔ in na sisan ka taa o yɔrɔnin dɔ la. d'accord ayiwa docteur Jakari Pujugu yurugu donna jamana kɔnɔna na fo ka se degré min na bi ka d'a kan a bɔra fanga yɛrɛ fanfɛ la hali dugudenw yɛrɛ bi siradaw la an bɛ misali dɔ ta ni polisiw y'u minɛ k'a sɔrɔ u tɛ sariya kɔnɔna na u b'a préférer ka warinin bɔ kun k'a di
o fana tɛ yurugu dɔ ya nin bɛɛ donna cogoya min na est ce que a bɛ se ka kɛlɛ i ni ce i ka ɲininkali kosɔn mɔgɔ kelen tɛ se ka yurugu kɛ ni fɛn dira i ma fɛn min t'i ta ye n'i y'a minɛ e fana ye yurugukɛla de ye a diba fana ye yurugukɛla de ye aw fila de don mais ni dɔ ye mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn ta walima ka faso ka fɛn ta ka d'i ma n'i sɔnna e kɛra yurugukɛla de ye n bɛ se ka fɔ ko yuruguyurugu y'an ka jamana yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ ka ban a bɛ ekɔliw la a bɛ sow kɔnɔ a bɛ misiriw ni egiliziw kɔnɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ sariyabulon ni yɔrɔ bɛɛ fan bɛɛ yuruguyurugu donna an kunkolo la ka ban a kɛra i ko min ye normal ye min kan ka kɛ a kɛra i n'a fɔ dumuni kɛlen don an bolo cogoya min i kan ka dumuni kɛ diyagoya yuruguyurugu fana kɛra ten a kɛra ten walasa u ka se ka kɛlɛ fo an ka jamana maraba sɔrɔ jamanakuntigi président min ye mɔgɔ ɲɛnama ye hakili bɛ min na mɔgɔ farima n tun bɛ ka o de ɲini mɔgɔ farima mɔgɔ tilennen walasa i ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ e yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ tilennen ye ni tilennen tɛ zow tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ o a ka gɛlɛn o tɛ donc a ka kɛ mɔgɔ tilennen ye mɔgɔ farima n'i ma farin i tɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ mɔgɔ hakilima mɔgɔ min kalannen don ka ɲɛ n y'a fɔ ka ban kalanw bɛ i bɛ se ka kalan ka papiyew sɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko hakili b'i la dɛ mɔgɔ hakilima dɔw b'a fɔ ko sanu b'an bolo fɛn caman b'an bolo nka jamana wɛrɛw de bɛ ka o bɛɛ ta mɔgɔ wɛrɛw de bɛ ka an fɛngɛ u tɛ sɔn an ka taa ɲɛ o bɛɛ ye nkalonfin de ye n'i kalanna mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka i ka fɛn minɛ ka taa o ye hakilila min y'i la o b'o de taabolo ta i b'i ka hakili ta ka baara kɛ n'o ye k'u bali ka i ka jamana jɔ n'i ma se ka i ka jamana jɔ k'a fɔ ko dɔ de nana ka bɔsi ka bɔ n na o kɔrɔ ko e ma kalan hakili t'i la dɔnniya t'i la walisa u ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ kalan fana kan ka dilan ka ɲɛ kalan min bɛ ka di sisan an da bɛ tila ka se kalan ma sɔɔni hakilila wɛrɛ b'e la jaabili la walasa yuruguyurugu yɛrɛ ka ta ka bɔ mali kɔnɔna na pewu-pewu a ɲuman ye min ye an ka fanga sigi so n'i ko ka fanga sigi so o kɔrɔ ye k'a fɔ dugukolo min tun ye jamanadenw ta ye o la droit bɛ reconnu n'o la droit reconnu article 13 de la constitution o b'a fɔ ni aw la dugukolo bɛ ta ka labaara pour que jamanadenw ni dunandenw bɛɛ ka fɛn sɔrɔ a kɔnɔ k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ tant que ni aw ma sigi yɔrɔ kelen ka kuma to i bulon kɔnɔ k'a fɔ aw ta ye aw la hakɛ nin ye a tɛ damina tant que o hakɛ ma bɔ mais n'i ko dugukolo bɛɛ ye a bɛ kan ka min fɔ sisan président ta ye i yɛrɛ de yurugu bila dɛ mais ni dugukolo sigira dugudenw ma k'a fɔ ko fanga fana sigira dugudenw ma o de y'i ka président kelen sɔrɔ e b'a fɔ ko bon président kelen bɛ ne bolo mais plus 1 mais est ce que ni mara segira so o cogoya la ka fanga di dugudenw ma yali hali ni président ni jamana ɲɛma fariɲana i n'a fɔ docteur Pujugu y'a laɲini cogoya min na est ce que a bɛna se ka wale farimanw ta ka ɲɛsin dugudenw ma wa ayi président bɛ sigi Bamako Kuluba o fanga t'a la tugun il n'a ni le pouvoir économique ni le pouvoir financier parce que ne y'a f'i ye par exemple ne ye Gungoto ta min ta ni a fɔra ko 5% ye Gungoto taw ye 20% ye Kɛɲɛbakaw ta ye 20% wɛrɛ ye jamanadenw tɔ ye mais a bɛ tɛmɛ Kulubala dɔrɔn ka se Kucalakaw ma ka se Kidalikaw ma ka se yɔrɔ wɛrɛ taw ma fanga jumɛn bɛ an bɛ kan ka min sigi bi fanga t'a la c'est-à-dire pouvoir économique ani pouvoir financier bɛ sigi a bɛ bɔ yɔrɔ min na là où on crée la richesse là où il y a la capacité de création de richesse là fanga bɛ sigi ka taa o yɔrɔ la o la an ko régionalisation kan ka kɛ mais n'i ko k'i bɛ régionalisation fana kɛ si tu me permets une minute seulement n'i ko k'i bɛ régionalisation fana kɛ k'a fɔ ko région hakɛ min bɛ yen nɔ bi ko
ko k'a sigi o kan a bɛ comme n'a sɔrɔ sisan nɔ ni miiri b'i bolo ko i kan ka miiri jɔ kogo jɔ ko kogo joli la dɔw ko i ka fulancɛ kɛ mètre 5 ye dɔw k'i ka kɛ mètre 10 ye dɔw yɛrɛ ko non k'i bɛ se ka kɛ comme mètre 100 b'i bolo i bɛ se ka fulancɛ yɛrɛ kɛ mètre 100 est ce que fulancɛ 100 ani fulancɛ 5 so min bɛ jɔ kogo min bɛ jɔ kan est ce que o kogo fanga ye kelen ye tɛ kelen a bɛ tɛ kelen dɛ a ka fisa i ka mètre 5 ta n'o se t'i ye taa mètre 10 na n'o se t'i ye taa mètre 20 na mais ko bɛɛ kɛ i kana o fulancɛ kɛ mètre 100 parce que fiɲɛ fɔlɔ min na dɔrɔn o b'a la bi a lajɛ Mali depuis Mali sigira k'a bɔ Alpha la n'a Alpha le prokotora ni fanga tun b'u la fanga u si tɛ wuli or président ma sigi Mali la n'u ma min gɛn ni dɔw ma kulu jigin jɔn de y'a gɛn ni dɔw ma jamanadenw yɛrɛ d'accord ayiwa an da bɛ se a tɔw ma u ye président gosi yurugu kɔfɛ n'o bɛ se mara taabolo ma gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen nɔ jamana kɔnɔna na o dɔ ye lakana sabatili ye lakana bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna na cogo di bi bi na ni mɔgɔ o mɔgɔ ko anw dɔrɔn bɛ se ka na lakana sabati an yɛrɛ a tigi ma an dɔrɔn o ye jamanadenw dɔrɔn wa malidenw dɔrɔn malidenw o tigi ma crise faamuya an ni jɔn bɛ se ka kɛ la crise elle est globale elle est sociale d'abord globale et sécuritaire bamanankan na n'o ye fan bɛɛ de don fan bɛɛ don ni kɛlɛ bɛ kan ka kɛ ni lakana tɛ yen nɔ mun na parce que simplement dɔw ɲa bɛ fɛn dɔ la anw fɛ yan nɔ min ka u mako bɛ min na mais a t'olu fɛ tugun parce que a tun bɛ yen kunun olu y'o labɔ an bɛ avancera ka kɛ bi comme an bɛ kan ka kuma cogo min na sisan après mɔgɔw bɛ kan ka lamɛn Mali yɔrɔ bɛɛ la jamana yɔrɔ bɛɛ la u bɛ taa donc tɔw la ressources naturelles à un moment donné olu utilisera pour que an ka humanité ka avancer et sisan nɔ ko kana an fana ta bɔ pour que humanité ka avancer aw ko aw tɛ sɔn o ma n'a ko u tɛ don aw la sɔrɔ kɔnɔ u bɛ mun kɛ u bɛ kɔlɔlɔ lase aw ma u b'aw denw bila ɲɔgɔn na u b'aw bila ɲɔgɔn na u bɛ na président sigi aw kunna donc nazaraw de bɛ ka nin gɛlɛya bɛ lase an ma ayi an yɛrɛ kɛ an yɛrɛw parce que ni sɔnna u ye wala ni Isa Njayi an tɛ bɛn a la tuma dɔ kɔnɔ olu ye mondialisation mɔgɔw ye mondialisation mɔgɔw na an ka a bɛ kunda o kan an ye globalisation mɔgɔw ye an ko il faut que an ka globaliser quoi donc n'an bɛ globalisation na o kɔrɔ ye k'a fɔ ko lakana an bɛ lakana kɛ ɲɔgɔn fɛ an ko pour vraiment être simple an ko ni sɔrɔ bɛ kɛ ni sɔrɔ ye 100 ye an bɛ 60 ta an farafinna an bɛ 60 ta a bɛ bɔ jamana min kɔnɔ o bɛ 45 ta a bɛ bɔ dugu min kɔnɔ o bɛ 5 ta a bɛ bɔ collectivité min kɔnɔ o bɛ 20 ta mais 40% tɔ nin 40 tɔ nin o ye jamana wɛrɛ mɔgɔw ta ye maintenant ni kɛlɛ kan ka wuli o yɔrɔ la pour que sɔrɔ kana tila nin cogo la ten o tuma an ko an bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kɛlɛkɛdenw fara ɲɔgɔn kan 60 yɔrɔ tɔw b'o bɔ 40 farafin b'o bɔ donc ça veut dire qu'il y a une corrélation parfaite entre les ressources la mobilisation des ressources sécuritaires bɛnkan bɛ yen nɔ sɔrɔ ta cogo ni a lakana cogo la absolument donc mais an b'a kɛ ni an ye 60 ta sɔrɔ la parce que an na sɔrɔ la olu ka 40 sɔrɔ an na sɔrɔ kɔnɔ mais ni lakanani fanfɛla don an bɛ 40 bɔ olu bɛ 60 bɔ mais ni dɔ ko kuma ko kuma olu bɛ 60 bɔ parce que problème ye min ye marifa min n'an bɛna ta ani an bɛ fɛn mobile ni avion ninnu ta ka kɛlɛ kɛ n'a ye o bɛ bɔ olu de fɛ yen nɔ kan donc il faut que an k'o compter comme o y'u lasɔrɔ ye quoi est ce que y'a faamuya ni mɔgɔw tun bɛ kan ka an lamɛn an ye baara mun kɛ recherche kɔnɔ président tun bɛ sɔrɔsiw la ka na pentagone na ani farafin mun na dɔnniya les secrétaires généraux les députés ani les hauts fonctionnaires militaires colonels généraux farafina bɛɛ b'u lajɛ ne bɛ économie de défense k'u kun pentagone na ou bien an b'a kɛ farafina kɔnɔ c'est ce que toute ma théorie était basée sur ça
parce que c'est l'économie de la défense. Oui, matière croyée fait quoi. Mais ni entre nous on a main et cerebral naliano barkan ali barkan tarorojma amata région du nord là. Région du nord est une féminine da falente. C'est-à-dire que indépendance est dominant. Modbo indépendance papier na dominant. Et région saharienne n'était Mali kono. C'est discrimination centrale ni dégolier au CRS décréé buli ka boyno ko. Donc ni mo ko antumbe antalen indépendance la koni bet me jamana kilimi antigima histoire kala na histoire kala a pas donc avec au tétien quand il s'en sabake ka soro atteté. Maintenant 2013 là Olan nalin Olan nan pour que ta uye soro min to région saharienne ou ko soro wala ko usara kidala ko fama o kasigi ma foi mais Mali keleke cew mais mo mo yoro min famia mais anya fo me te abedo lola te abedo fandona ko c'est que en avril 2014 Olan y compagnie nationale des mines de France créée. C'était pour que na sanuku ta kidal folo sanuku ta jiko ni clé bara chumna uranium. Donc niya famia bi wala sa lakana ka se ka sabati kelekece Mali kelekece dron de kanga kewa ka jamana wore kelekece nunu genga boyin walma kele kanga jeka ke ñon fe. Mais Touré denche worle bene wulo andem sofla muna iba to ne ka tan denche fra nord là pour que moi mon cinéma Brest en France ou en Bretagne n'est-ce pas ou le Kabalo akagele ayo docteur yo famia donc famille la donc avec les qu'on fait avec madimasa ega famille la Mali deunde kanga lakana sabatiwa walma kele fanni jamana wore ka jeka ke ñon fe ne ka famille la niko jamana lakanali oni lakanali tawte klede jamana lakanali o kanka ke jamana denw yɛrɛ de olu de b'o kɛ u dɔrɔn ni dutigi dɛsɛra a ka du ma dunan bɛ don ni dunan donna ka kɛ i ka dutigi ye o y'i ta bannen ye o an ka Mali lakanani o ye anw yɛrɛ de ye anw fɔlɔ n m'a fɔ ko an man kan ka baara kɛ ni tɔw ye dɛ ni tɔw bɛ fɛ ka an dɛmɛ u k'an dɛmɛ nka anw sen fɔlɔ de bɛ don a la an ma Tchadiens ye u nalen mɔgɔ farimaw u ye kɛlɛ kɛ ka ɲɛ u ye kɛlɛ kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ français yɛrɛ kan u donna yɔrɔ min na français yɛrɛ tun tɛ se ka don yen mun de y'o kɛ u kalanna o la u faso de y'u kalan an yɛrɛ kan ka an ka mɔgɔw kalan k'an ka jamana lakana ni yuruguyurugu bɛ fɛn kɔnɔ kɛlɛkɛla sɔdasi ale kɔni ye a nin di jamana de kosɔn ni kɛlɛkɛla ye a ka marifa bila ka boli o kɔrɔ ko fɛn dɔ bɛ a taara don min na yuruguyurugu de tun bɛ o walima a kalanna yɔrɔ min na kalan man d'a ma ka ɲɛ o minanko tɛ dɛ u bɛ ka an namara de ko avion wa n t'a dɔn mun mɔgɔ minnu bɛ bɔnbu don mobili la ka taa sow ci avion bɛ se ka mun kɛ o la walima mɔgɔ minnu bɛ moto boli ka taa u yɛrɛ faga avion kɛlɛ de don wa avion kɛlɛ tɛ dɛ minan kɛlɛ ko tɛ hakili kɛlɛ de don ani cɛ farinyama kɛlɛ donc an de kan ka an yɛrɛ lakana tɔw bɛ se ka an dɛmɛ u bɛ se ka minɛnw d'an ma u bɛ se ka wariw d'an ma mais n'an ko u yɛrɛ ka sɔdasiw ka don an ka jamana kɔnɔ k'an lakana an y'an ka jamana feere ne ma sɔn o ma munna an tɛ se ka don Kidal walima yɔrɔ wɛrɛ an yɛrɛ ma sɔn ka taa ni banna ka taa i yɛrɛ ka dugukolo kan donc an de kan k'u ladon olu man kan ladon olu man kan k'an ladon an dun y'u sɔmi u kana sɔn o ma u m'an lamɛn a tɛ nin ye sisan Tchadiens bɛ sɔn o ma wa Rwandais bɛ sɔn o ma wa Modibo kun bɛ sɔn o ma Modibo tɛ yan bi nka n'i ye Modibo lawuli ka bɔ a ka su ma a bɛ na an bɛɛ danga a b'a fɔ aw ni maloya an de y'a kɛ fɛn min bɛ sisan an de y'o kɛ moyen b'an bolo an bɛ se ka jamana in lakana ka ɲɛ o moyen bɛɛ b'an bolo cɛ farimanw b'an bolo
minnu bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ ka jamana ma lakana place tɛ d'u ma o baara tɛ d'u ma u bɛ yuruguyurugu de kɛ ka mɔgɔw bila hali ministre caman n tɛ u tɔgɔ fɔ dɛ fɛn dɔw bɛ ka kɛ Mali la o man kan ka kɛ mɔgɔ minnu b'u ka baara dɔn n'i ye baara d'u ma jamana in bɛ lakana ka ɲɛ hali soso tɛmɛnen a bɛ filmer ka jira a la ne bolo an nɔ de don. Mais jamana ɲɛmaa mana sigi a kan ka mun de kɛ wala ka se ka lakana in sabati yali jamana sɔrɔdasiw kan ka labɛn ko kura ye de wa? Sɔrɔdasiw kan ka labɛn ko kura u kan ka kalan tugun minɛn min kan ka d'u ma u tɛ ka o minɛnw de san sisan n m'a fɔ avion man ɲi nka o tɛ Tchadiens ni u ka avion de nana wa u mago tun tɛ avion la Tchadiens ye Kadhafi kɛlɛ u ye kɛlɛ gagné avion kun b'u bolo wa u ye Toyota de ta pick-up ninnu olu fɔlɔ de ye pick-up ninnu kɛ kɛlɛkɛ mobili ye diɲɛ si tun t'o kalama an yɛrɛ ka moyens b'an bolo an bɛ se k'o ta jamana maraba min kan ka na a kan ka kalan kɛ a ka priorité ye kalan a sugu bɛɛ sɔrɔdasiw b'o fan bɛɛ kalan ani tilennenya sariya. D'accord. Mais est-ce que ni hali jamana ɲɛmaa min bɛ nana hali n'a kɛra jamana ɲɛmaa farin ye an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ Kidal jamana ɲɛmaaw tɛ ka se ka se yen nɔ u sagoya la fɔlɔ est ce que u bɛ se ka fanga tɔ ninnu minnu bɛ yen i n'a fɔ MINUSMA ni fanga tɔ ninnu k'olu labɔ yen nɔ ka don est ce que o fanga b'u la? O fanga b'u la fanga wɛrɛ b'u la min ka bon ni o ye fana n b'o fɔ sisan ni jamana président wulila ka fɔ sisan ne balimaw an ka kow bɛ cogo min na aw bɛɛ ɲɛ b'a la sisan kɔni an bɛɛ ka wuli dɛ sini an bɛɛ bɛ taa Kidal an tɛ kɛlɛkɛminɛn ta an tɛ foyi ta an bɛ ka taa an ka jamana kɔnɔ ni maliyɛn miliyɔn 3 bɔra sira la ka taa Kidal kɛlɛ bɛ bɔ a la an ka jamana tɛ d'an ma wa nka u tɛ se k'o kɛ kamasɔrɔ u bɛɛ ye yuruguyurugukɛlaw de ye ni Kidal problème nana yuruguyurugu de y'a kɛ dɔw dalen don i bɛ fɛ k'a fɔ par exemple i n'a fɔ professeur Ɲang ye kuma dɔ fɔ sisan na campagne kɛ wari n'an y'a ye a ka can kojugu yalima jamana ɲɛmaa ninnu u sigitɔ bɛnkan de tɛ u ni jamana tɔw cɛ n'u bɛ nafolo d'u ma wa k'a f'u ɲɛna n'aw sigira aw fana bɛ nin labila an ye n tɛ se k'o ko fɔ campagne wari bɛ se ka caya mais baarakɛla bɛ se k'o sɔrɔ dɛ o fana ye tiɲɛ minnu bɛ ka wari ɲini depuis san caman olu bɛ se k'o sɔrɔ nka n bɛ fɛ ka nin fɔ u tɛ se k'o kɛ kamasɔrɔ yuruguyurugukɛlaw de don Kidal ni Nord problème yuruguyurugu de y'o kɛ munna ni hôpitaliw tun bɛ yen dɔgɔtɔrɔsobaw ekɔlisobaw usines ni olu tun sigira Kidal ni ji tun bɛ Kidal Tuareg tɛ jinɛw ye u tun bɛ wuli kɛlɛ kama wa an ma foyi kɛ o tɛ Nord dɔrɔn ye dɛ hali centre la sira ɲɛnamaw tɛ yen dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yen u tɛ ka baara kɛ o y'u ɲɛsin faaba dɔrɔn ma o de y'a kɛ problème nana de ni kun bɛ i ka dugu kɔnɔ i ka so kɔnɔ i den tɛ se k'i gɛn o n'i y'a mɛn ko i den dɔ wulila k'a fɔ e t'i ka so bɔ o kɔrɔ ko e ma foyi kɛ i ka so ye e kun tɛ yɛrɛ e kun tɛ yɔrɔ in dɔn yɛrɛ o de bɛ ka bin an kan sisan an yɛrɛ nɔ de don donc président kan ka sariya ni m'o fɔ a man ɲi sariya an b'a fɔ justice droit jamana min sigilen tɛ sariya kan o jamana tɛ se ka taa ɲɛ o jamana tɛ jɔ n'i ye Mali filɛ sisan mɔgɔ si tɛ sariya bato pour que yuruguyurugu ka kɛlɛ sariya de k'a bato hali ni den de don n'i ma sariya bato i kan ka minɛ ka don kaso kɔnɔ hinɛ tɛ sariya la ni président hinɛ tɛ sariya la tubabuw ko duralex sed lex sariya ka farin nka sariya de don ni o ma kɛ président si tɛ se ka Mali jɔ sariya de ka bato jamana in bɛ jɔ sariya de kan n'an m'o kɛ an tɛ taa yɔrɔ si. D'accord an kumana mara taabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yuruguyurugu ko an kumana lakana ko kan an da bɛ se sisan kalanko ma professeur Abdulaye Ɲang kalan sabatili jamana ɲɛmaa bɛ se k'i ɲɛsin a ma cogo di? Bon u bɛ dɔɔnin don ɲɔgɔn na parce que ni mara ma kɛ so kɔnɔ
mara ma kɛ bolon fɛ a ka gɛlɛn kalan ka ɲa ekɔliso kɔnɔ fɔlɔ la an tun bɛ mara so kɔnɔ an ba b'a mara fɔlɔ so kɔnɔ kɔrɔw ni an faw après maintenant bolon kɔnɔna na fɛn fɛn kɛ kɔrɔ n'a ye n'a ye min kɛ fɛn kɛ fɛn man ka kɛ o tuma bolokoli mana kɛ fana o fana tun y'a dama initiation ye o tun y'a dama kalan après an bɛ don mori kalan fana na donc école jardin olu bɛɛ tun ye kalan ye parce que 6 heures du matin i bɛ wuli ka taa don maɲa la min bɛ mɔgɔw kin n'a ye nin la vraiment i b'a dɔn k'a fɔ dɔn nka dɔw y'a jira k'a fɔ ko kalan tun bɛ yen fɔlɔ ka d'a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow olu tun bɛ to so ka u mago to denw na ko nka bi cɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la muso bɛ taa baarakɛyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen sɛgɛnnen don donc denw tolen don u yɛrɛ ma. oui parce que fɔlɔ la dugukolo tun b'aw bolo au point que i bɛ se ka muso 2 muso 3 muso 4 furu tiɲɛ tɛ k'a fɔ ko musow tɛ bɔ yen ça c'est pas vrai musow bɛ bɔ ka taa sɛnɛ kɛ musow bɛ ka taa sanu ɲini musow bɛ ka taa lɔgɔ ɲini n'est-ce pas bon ni denmuso t'i bolo ni dencɛ b'i bolo dencɛ bɛ den na den bamu a dɔgɔninw bamu u b'u dɔgɔninw ko n'est-ce pas hali tobili u b'u ba dɛmɛ ka tobili kɛ c'est à dire donc fa ni ba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ denw bɛ yen u nɔfɛ fa yɛrɛ tɛ kuma ten mɔgɔ min bɛ kuma o ye ba ye parce que ba b'a dɔn ni ko kɛra fɛn man ka kɛ fa bɛ taga bali kama est-ce que y'a faamuya et puis fa mun bɛ kɔfɛ u de la fanga bɛ den kan parce que ni den bɛ kɔfɛ olu faw de bɛ n'u ye gosili kɛ pour y'a fɔ n'i ye gosi n'i nana du kɔnɔ i fa bɛ fɛn min kɛ k'i kuma k'i gosi mais mɔgɔ min y'i gosi fa min y'i gosi kɔfɛ o bɛna boli jɔna ka na fɔ k'a bɛ ko o tuma Yusuf Ɲang ne ye min k'a bila Ɲang na o tuma ne den tɛ yan donc il y avait une norme sociale telle que réellement a tun ka gɛlɛn den ka ca mun fana tun bɛ yen nɔ ni den tiɲɛ mun y'o tiɲɛ bi c'est à dire sɔrɔ dugukolo tilala dugukolo kɛra ka morcele n'i ko k'i bɛ muso 2 furu n'i ko k'i bɛ den 10 sɔrɔ bi u b'a fɔ ko keno man kan min donna kurusi kɔnɔ yɛrɛ a ma kɛ problème ye sinon fɔlɔ la an m'o cɛ muso 15 ta d'accord an bɛ kuma di docteur Pujugu ma docteur Pujugu walasa kalan ka se ka sabati mun de kan ka kɛ ne ye fɛn kelen min fɔ n bɛ segin o kan ka yuruguyurugu kɛlɛ kalan min bɛ ka kɛ sisan mɔgɔ caman bɛ ka diplôme sɔrɔ dɔnniya t'u bolo o ye jamana cili de ye ni dɔnniya t'i bolo hali n'i bɛ san 10 kɛ i b'a kɛ kilasi 1 in kɔnɔ fo i ka dɔnniya in sɔrɔ donc yuruguyurugu ka bɔ kalan la ne b'o de fɔ a y'a jira fana k'a fɔ ko fɔlɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na kalan ni kodɔn tɛ kelen ye ko dɔnniya sɔrɔli fana o tun bɛ sɔrɔ ladamu sira fɛ walasa o ladamu ka se ka sabati tuguni mun de fana kan ka kɛ o yɔrɔ la o fila bɛɛ bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ hali ekɔliw la lakɔli an b'a fɔ bamanankan na o kalan sugu kodɔnni kalan fana bɛ se ka di o fana bɛ se ka kɛ denmisɛnw bɛ kalan kɛ k'a dɔn n kan ka sira tigɛ cogo min na ne kan ka nin kɛ ne man kan ka nin kɛ o bɛɛ bɛ se k'a di ekɔliso kɔnɔ so dɔrɔn tɛ dɛ ninnu fila bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ d'accord ɲɛ kunkurunin na laban nin na 2018 jamana ɲɛmaa min bɛna sigi est ce que o bɛna se ka Mali gɛlɛya ninnu ban walima kelen ka caman b'o la professeur Ɲang d'accord ɲɛ damadɔ la a tɛ se k'a ban parce que problème tɛ ban fɛn min bɛ ban d'accord ayiwa docteur Pujugu est ce que 2018 la jamana ɲɛmaa min bɛna sigi a bɛna se ka caman bɔ nin gɛlɛya ninnu na a bɛ se ka baara daminɛ nka a tɛ se ka caman bɔ dɛ d'accord fo a ka daminɛ an ka ye fɔlɔ d'accord ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi sigi ka fɔ b'a la kunun aw y'a lamɛn nazarakan na bi kun y'a bamanankan ye an bɛ foli lase an ka maa welelen fila ma professeur Abdoulaye Ɲang centre de recherche sɛnɛ o ɲɛmaa do docteur Jakari Pujugu ale ye sariya dɔnba ŋana ye école karamɔgɔ do sanfɛ kalansoba la ayiwa jamukan ye a labɛnba ye studio tamani baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛ karafe juru la Salim Juara jaw labɛnba kun ye Nuhum Jire ne yɛrɛ ye
Mahamadou Touré aw kan bɛ sini a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Le grand dialogue. Sigikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Maudi. Chaîne Beri. Sigikafoba.